ଯାତ୍ରା ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ବାଜିମତ କରିବ ଡୁମଡୁମାରେ। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଡଗିରି। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଡଗିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଆଜି ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଭମୁକ୍ତି ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ଆଜି ଶୁଭମୁକ୍ତି ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଆଜି ପଦମ୍ବରତ ଶୁଭରାତ୍ର ଶୁଭଭକ୍ତି କଲା ନୂଆ ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ତତେ ବୁଲେଇ ନେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି 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 ଅପେରା 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 ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା ଆସିଗଲା। हरि पथंबरते शुभरात्रि शुभभक्ति कला जी आरंभ हरि कला भय सृष्टि नाटक नुआ कहानी नुआ नाटक बचे तते बुलेई नेबे खंडगिरी हसिगला रघुनाथ नगर खेळमुरिया रघुनाथ नगर खेळमुरिया रंग मंचको आसिगला सत्र हाई भाई खंडगिरी अपेरा 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 खंडगिरी शुभारंभ शुभारंभ नवा नाटक तते बुलेई नेबे खंडगिरी खंडगिरी अभिनय करिब अभिनय करिब अभिनय करिब अभिनय करिब अभिनय कमाडी नायिका बाबा अभिनय करिब हादुरी खुइनी हिना पंडा 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 अभिनय करिब हेंदर खेलाड़ी हेंदर खेलाड़ी हेंदर खेलाड़ी हेंदर खेलाड़ी हेंदर खेलाड़ी हेंदर खेलाड़ी हिउ टाइगर 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 जीवन 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 सेना जीवन सेना जीवन सेना जीवन सेना ओडिशा छत्र महर बच्चा बच्चा भूत भगंतर मन बनाए हसिगला छत्र हाइट पथर होबरा खंडगिरी होबरा खंडगिरी अपेरा खेलिला रघुनाथ नगर खेळमुरिया रघुनाथ खेळमुरिया हेयासिगला टुमटुमा रघुनाथ नगर खेळ पडिया आज आरंभ